राज्य कला गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद जो जे मयूरभंज जिला संयोजक रही श्रीयुक्त शरद चंद्र दास तांकरी माध्यम आज ये कलाकार मानू विभिन्न प्रकार तंकर कला प्रतिभा प्रदर्शन करा गोटे प्रकार बंधु मिलन गोटे आयोजन कराइला कलार प्रतिभा गुड़िक किभली भाव से प्रतिभार विकास हो से दिगरे जो कार्यधारा जारी रखिंट आज प्रदर्शित होता तेरे खुशीर कथा कटक ठारे अनुष्ठित होती प्रतिभा मानू विभिन्न प्रकार प्रतिभाधारी व्यक्ति मानू कलाकार मानू संबर्धना प्रदान कराई तेबे सीधा सड़क आम जानापी चाहिए आम श्रीयुक्त शरद चंद्र दास निकटर जे कि मयूरभंज जिला संयोजक रही कौन कहवाई चाहिए आज्ञा किभली भाव में कलाकार मैंने कटक को पहुँचले से संबर्धित हेले से विषय जानापी चाहिए। मनमाथ श्री जगन्नाथ मतगुरु श्री जगदगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरु नमः। जहा अच्छी आनंदर कथा आज धर्म बल ही मनीष सजाड़ी हुए और गोटे भल मनीष तैयारी हुए दैट इज मैन मेकिंग फैक्ट्री मनीष तैयारी कारखाना ए कला संस्कृति से जगन्नाथ महाप्रभु को प्रत्येक पेंडेल रे राज्य कला हो लोक कला हो बारिपदा आम जिला स्तरीय हो रवींद्र मंडप हो जगन्नाथ महाप्रभु को फोटो देकी पूजा अर्चना करके आरंभ हुए प्रारंभिक यही कला प्रदर्शन जहा मु कला रो वार्तावाही अर्थात संयोजक कलाकार संयोजक जिलार मुख्य भूमिका मत देते तेणु कलाकार मान को वार्ता दिए जे आज पुरी रे आगामी दिन अच्छी तापरे कटक अच्छी यही सब कलार प्रदर्शन मेला बा प्रोग्राम मुझे मेसेज करे से माने आसिकी डॉक्यूमेंट देकी सबमिट करती तापरे मु सबू कागज पत्र आमर फर्म गुड़िक पहुँचाई तापरे गोटे डेट हुए डेट फिक्सन जहा ए वर्ष आमर डिसेम्बर 25 से कैंसल होता से सरकार कौन मुझे आम बुझी कि पारे मु संयोजक हेले भी कलाकार मैंने अच्छा भी हठात तेणु गवर्नमेंट रो अंडर रे अनुमति नहीं कम चली मिलित भाव में कहते जाऊ से डेट आमर एप्रिल 26 तारीख दिन आम गलु 15टा झुमर परिषद एक हूँ संसा करमरजा तापर राउतरा करमरजा सॉरी संसा करमरजा बी तापर हूँ माँ भैरवी भोरकुंडी तापर सिंदुरगौरी झुमर परिषद भोरकुंडी तापर हूँ आमर नलकुआरी आमर गड़िया झुमर परिषद तापर डेमापदा झुमर परिषद तापर बासंती झुमर परिषद एरकम एसी रहीगला आमर काठी नाच चंदनपुर तापर आवार्ड गुड़िक 15 टंका आवार्ड से मानपत्र पाई मेडल पाई पदक पाई जाऊ जे जो किसम फर्मटा फिलअप हुए से भाव में मैंने प्रतिभा पाती ये हूँ मोर लक्ष्य और संकल्प जे ए मयूरभंज जिते कलाकार मैंने अच्छा गाँ गहली सब लुप्त हो जाऊँगी बर्तमान कलाटा एमती सरकार भी जापारा जे कला ही ये जगतटा को आज संभाड़ी कारण ये धर्म ये जगन्नाथ कला संस्कृति आम कहूँ रथटा टाणुचे आम केते आनंद जाई आम दौड़ीटा टाणिकी नहीं जाऊँ माउसी बाड़ को आउ कौन कह विशेष अधिका कहबार किसी ना समय सापेक्ष तेणु मोर संकल्प जे मो जीवन सारा जिते दिन पर्यंत अच्छी कलाकार मानू मो भाया से करी उपकार उपकृत करें मोर आशा और भरोसा करी कराई सर्वमोही मोबिनी अन्न गति ना किंतु से महाप्रभु जगन्नाथ को बा भगवान को आश्रय करी हृदय रखिकी कर्म कले से झुमर हो पाला कीर्तन हो जहाँ भी कर्म हो सफल हुए। जय जगन्नाथ। निश्चित भाव में शुणुले कि भाव में जो कलाकार मानक से चयन करी खोजिकी से प्रतिभार विकास कर गोटे सम्मान प्रदान कर राज्य स्तरीय जो संबर्धना सभारे संबर्धित कर विभिन्न दल को संबर्धित कर आम सहित से भाई प्रतिभाधारी जो अच्छा जो झुमर दल अच्छा कलाकार मैंने अच्छा से निकट आम जानापी चाहिए कि भाव में कला से माने कला को ग्रहण कले एवं किभली भाव में जो जाकि संबर्धित हेले से विषय जानापी चाहिए। मु प्रथमे आम ग्राम देवी
ମା ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ ଠାକୁରାଣୀ ସଂଯୋଜକ ସଂଗଠନରୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଶରତ ଭାଇଙ୍କର ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଏକ କଳାକାର ବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କଳାକାରର ଜାଗୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂଗଠନ ବା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ଭୁରକୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ପୁରିନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଆମେ ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ବା ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଟକଠାରେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ବୋହୂମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ବା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁ। ଆମେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କର ମା ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ ଠାକୁରାଣୀ ସଂଗଠନ ଝୁମର ନୃତ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମମତା ମହାନ୍ତ। ଆମେ ହେଉଛି ମା ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଝୁମର ନାଚ ଯାଇଥିଲୁ କଟକ ସ୍ଥାନକୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ କଲୁ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ବି ଯାଉ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତିକି ଆମେ ପାଇଛୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେ କି ଆମେ ଏଥର ଥାର୍ଡ଼ରେ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ୟା ପରେ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କି ସେକେଣ୍ଡରେ ଏମିତି ନେଇକି ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ତ ସିଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଯାଇକି ଭଲ ସବୁକିଛି ଭଲ କରିକି ଆସୁ। ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କଟକଠାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। আমার নাম হচ্ছে নিত্যানন্দ মাহান্ত, ঘর হচ্ছে ভুরকুঁড়, পুরিন্দা পঞ্চায়েত, বেতনটি ব্লক, ময়ূরভঞ্জ। আমাদের পার্টির নাম হচ্ছে সিন্দুর গৌরী ঝুমর সংগঠন। জেলা সংযোজক শরৎচন্দ্র দাস। ও পুরস্কার পাই আমরা আসিছি, ওর মাধ্যমে আজ আমরা যা হোক কটক পৌঁছিছি এবং জয় জগন্নাথ। ଆଜି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି ଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନେ ରାଜ୍ୟ କଳା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଏ ଭୁରକୁଣ୍ଡି ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ ସଂଗଠନ ମାନେ 15ଟା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ମନରେ ଭାବନା ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ପେଣ୍ଡେଲରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ଅଧିକାର ମୋର ଥିଲା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବି ବଣ୍ଟନ କରିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖୁସିରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଗିଛି, ତ ଘର ଘର ହେଉଥିଲେ। ତ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ଟିକେ କଳାକାରମାନେ ଟିକେ ହଇରାଣ ହରକତ ଟିକେ ହୁଏ, କ'ଣ କରିବା। ତେଣୁ ସିରିଏଲ୍ ନ ଆସିଲେ ତ ଆମେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇକି ସେଠିକି ପରିବେଷଣ କରିକି ସେମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର କଳାରେ ହେଇକି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାପରେ ସଂସା ଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ବୋଧେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭୁରକୁଣ୍ଡି ମୁଁ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣେ ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ ଝୁମର ପରିଷଦ। ସ୍କାଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ରାଜ୍ୟ କଳା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପାଇଥିବା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା କଟକ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ପୁରସ୍କୃତ ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ ଝୁମର ଭୁରକୁଣ୍ଡି ଦଳକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। କଳା ସଂସ୍କୃତି ଚିରଜୀବିତ ରହିଥାଉ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଏତକ ବକ୍ତବ୍ୟ କହିକି ଆମର ଏଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମା ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ ଯେଉଁ ଝୁମର ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ଭୁରକୁଣ୍ଡର ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ କଳା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ରହିଛି ସେ ପରିଷଦର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର କିଭଳି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଞ୍ଚଭାୟାରୁ ଗତିଭୂଷଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସଂକେତ ଟିଭି। Hare Krishna, Krishna Krishna.